तुम्हें कब से ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मीरा और मेहरू का सिर्फ एक नाम का रिश्ता है, लेकिन तुम समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। शाहनवाज तुम्हारा फुफुजाद भाई है ना, इस हिसाब से तो मैं तुम्हारी भाभी हुई। भाभी बुलाया करो मुझे। सड़क पे उतार दिया उसे, सब जानते हैं समन शाह की बहू है वो। ड्रामा सीरियल इख्तिदार की अगली किस्त में आप देखेंगे समन शाह के जहन में एक नया मंसूबा था। उसने फैसला किया कि शाहनवाज और मेहरुन्निसा को मरी ले जाना बेहतरीन हल होगा ताकि दोनों का हनीमून भी हो जाए और सियासत में इसके खिलाफ उठने वाले सवालात का भी जवाब मिल जाए। लेकिन शाहनवाज इस फैसले से मुतमईन नहीं था। वो समझता था कि ये सब कुछ मसनूई है और इसने अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मजबूर किया जा रहा है। शाहनवाज ने ज़िद में आकर अमल को भी अपने साथ ले जाने का फैसला किया। वो मेहरुन्निसा को दिखाना चाहता था कि इसकी ज़िंदगी में वो किसी अहमियत के हामिल नहीं है। दूसरी तरफ समन शाह ने अपनी सियासत बचाने के लिए मेहरुन्निसा को मिसाली बहू के रूप में सबके सामने पेश करने का आज़म कर रखा था। व्यूवर्स, जब मरी जाते हुए शाहनवाज ने अचानक मेहरुन्निसा को रोड के बीच में छोड़ दिया तो ये अमल समन शाह के लिए एक दशके से कम न था। समन शाह ने सख्त लहजे में कहा, अगर तुमने उसे सड़क पर उतार दिया था तो उसकी वजह होनी चाहिए थी। सब जानते थे कि वो मेरी बहू है और ये तुम्हारी हरकत मेरी इज्जत पर सवालिया निशान लगा सकती है। व्यूअर, शाहनवाज की ज़िद और मेहरुन्निसा से दूरी की ख्वाहिश ने समन शाह को मज़ीद गुस्सा दिलाया। वो समझ गई थी इस वक्त उसे न सिर्फ शाहनवाज को काबू में रखना है बल्कि मेहरुन्निसा को भी साथ देना होगा ताकि इसकी सियासी चाल कामयाब हो सके। शाहनवाज के दिल में ये सवाल जन्म लेने। हेलो व्यूवर्स, कहानी का आगाज़ दो ख़ानदानों हैदरी और रज़वी के दरमियान बरसों पुराने झगड़े से शुरू होती है। दोनों ख़ानदान एक ही इलाके में रहते हैं लेकिन इनके दरमियान शदीद दुश्मनी और नफ़रत से ज़मीन के तनाज़े और कारोबारी रकाबत ने इनके दरमियान ऐसी दरार डाल दी है कि कोई भी एक दूसरे से बात करना तो दूर उन्हें देखना भी पसंद नहीं करता। व्यूअर्स, अली जो हैदरी ख़ानदान का सबसे ज़हीन और बाहिम्मत नौजवान जो ज़िंदगी में अपनी जगह बनाने के लिए पुरअज़म है, वो कॉलेज का तालिब इल्म है और अपने ख़ानदान के रवायात और दुश्मनी को समझते हुए भी इससे दूर रहना चाहता है। दूसरी तरफ सारा, रज़वी ख़ानदान की दिलकश और आज़ाद ख़याल लड़की जो नफ़रत और दुश्मनी की इस दीवार को गलत समझती है। वो तालीमी याफ्ता है और अमन व मोहब्बत पर यकीन रखती है। व्यूअर्स, कहानी इस वक्त एक नया रुख लेती है जब अली और सारा एक ही कॉलेज में दाखिला लेते हैं। इब्तिदा में दोनों अपने ख़ानदानों की दुश्मनी की वजह से एक दूसरे से बात करने से गुरेज करते हैं, लेकिन एक प्रोजेक्ट के दौरान इन दोनों के साथ काम करने का मौका मिलता है। वक्त के साथ अली और सारा एक दूसरे को समझने लगते हैं। दोनों को एहसास होता है कि इनके ख़ानदानों की दुश्मनी बेबुनियाद और वक्त की बर्बादी है। इनकी बातचीत हल्की, हंसी मज़ाक और संजीदा मौज़ूआत तक बढ़ जाती है और जल्द ही ये बात मोहब्बत में बदल जाती है। जब इनके ख़ानदानों को इनकी मोहब्बत के बारे में पता चलता है तो आग लग जाती है। दोनों ख़ानदानों के बुज़ुर्ग इस ताल्लुक़ को ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। अली के वालिद उसे धमकाते हैं कि अगर वो सारा से मिला तो उसे घर से निकाल दिया जाएगा और सारे के वालिद इसे कॉलेज से हटाने की कोशिश करते हैं। अली और सारा न सिर्फ अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए खड़े होते हैं बल्कि अपनी फैमिलीज़ को समझाने के ठान लेते हैं। वो दोनों अपने ख़ानदान को ये दिखाते हैं कि नफ़रत किसी भी मसले का हल नहीं है। वो दोनों ख़ानदानों को अमन और मोहब्बत का पैगाम देने के लिए एक अच्छा मंसूबा बनाते हैं। दोनों ख़ानदानों को एक तकरीब में बुलाया जाता है जहाँ अली और सारा अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं और इनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो अपनी दुश्मनी ख़त्म करे और इनके सामने ये साबित करते हैं कि मोहब्बत और हम आहंगी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती है और नफ़रत सिर्फ दुख और नुकसान की बात बनती है। व्यूअर्स, आखिरकार दोनों ख़ानदान अपनी गलतियों को तस्लीम करते हुए अपनी दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए एक नए सफ़र का आगाज़ करते हैं। अली और सारा की शादी एक खुशगवार माहौल में होती है जहाँ दोनों ख़ानदान के अफराद मोहब्बत और अमन का पैगाम को तस्लीम करते हैं। ये ड्रामा न सिर्फ मोहब्बत की ताकत को उजागर करता है बल्कि ये भी दिखाता है कि दुश्मनी और नफ़रत का कोई फ़ायदा नहीं होता। मोहब्बत और अमन के ज़रिए हर मसले को हल किया जा सकता है और ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। तो इस ड्रामे के हवाले से आप भी अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।
हेलो व्यूवर्स, कहानी का आगाज़ दो ख़ानदानों हैदरी और रज़वी के दरमियान बरसों पुराने झगड़े से शुरू होती है। दोनों ख़ानदान एक ही इलाके में रहते हैं, लेकिन इनके दरमियान शदीद दुश्मनी और नफ़रत से ज़मीन के तनाज़े और कारोबारी रकाबत ने इनके दरमियान ऐसी दरार डाल दी है कि कोई भी एक दूसरे से बात करना तो दूर, उन्हें देखना भी पसंद नहीं करता। व्यूअर्स, अली जो हैदरी ख़ानदान का सबसे ज़हीन और बाहिम्मत नौजवान जो ज़िंदगी में अपनी जगह बनाने के लिए पुरअज़म है, वो कॉलेज का तालिब इल्म है और अपने ख़ानदान के रवायात और दुश्मनी को समझते हुए भी इससे दूर रहना चाहता है। दूसरी तरफ सारा, रज़वी ख़ानदान की दिलकश और आज़ाद ख़याल लड़की जो नफ़रत और दुश्मनी की इस दीवार को गलत समझती है, वो तालीम याफ्ता है और अमन व मोहब्बत पर यकीन रखती है। व्यूअर्स, कहानी इस वक्त एक नया रुख लेती है जब अली और सारा एक ही कॉलेज में दाखिला लेते हैं। इब्तिदा में दोनों अपने ख़ानदानों की दुश्मनी की वजह से एक दूसरे से बात करने से गुरेज़ करते हैं, लेकिन एक प्रोजेक्ट के दौरान इन दोनों के साथ काम करने का मौका मिलता है। वक्त के साथ अली और सारा एक दूसरे को समझने लगते हैं। दोनों को एहसास होता है कि इनके ख़ानदानों की दुश्मनी बेबुनियाद और वक्त की बर्बादी है। इनकी बातचीत हल्की, हंसी मज़ाक और संजीदा मौज़ूआत तक बढ़ जाती है और जल्द ही ये बात मोहब्बत में बदल जाती है। जब इनके ख़ानदानों को इनकी मोहब्बत के बारे में पता चलता है तो आग लग जाती है। दोनों ख़ानदानों के बुज़ुर्ग इस ताल्लुक़ को ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। अली के वालिद उसे धमकाते हैं कि अगर वो सारा से मिला तो उसे घर से निकाल दिया जाएगा, और सारे के वालिद इसे कॉलेज से हटाने की कोशिश करते हैं। अली और सारा न सिर्फ अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए खड़े होते हैं, बल्कि अपनी फैमिलीज़ को समझाने के ठान लेते हैं। वो दोनों अपने ख़ानदान को ये दिखाते हैं कि नफ़रत किसी भी मसले का हल नहीं है। वो दोनों ख़ानदानों को अमन और मोहब्बत का पैगाम देने के लिए एक अच्छा मंसूबा बनाते हैं। दोनों ख़ानदानों को एक तकरीब में बुलाया जाता है जहाँ अली और सारा अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं और इनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो अपनी दुश्मनी ख़त्म करे और इनके सामने ये साबित करते हैं कि मोहब्बत और हम आहंगी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती है और नफ़रत सिर्फ दुख और नुकसान की बात बनती है। व्यूअर्स, आखिरकार दोनों ख़ानदान अपनी गलतियों को तस्लीम करते हुए अपनी दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए एक नए सफ़र का आगाज़ करते हैं। अली और सारा की शादी एक खुशगवार माहौल में होती है जहाँ दोनों ख़ानदान के अफराद मोहब्बत और अमन का पैगाम को तस्लीम करते हैं। ये ड्रामा न सिर्फ मोहब्बत की ताकत को उजागर करता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि दुश्मनी और नफ़रत का कोई फ़ायदा नहीं होता। मोहब्बत और अमन के ज़रिए हर मसले को हल किया जा सकता है और ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। तो इस ड्रामे के हवाले से आप भी अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो व्यूवर्स, कहानी का आगाज़ दो ख़ानदानों हैदरी और रज़वी के दरमियान बरसों पुराने झगड़े से शुरू होती है। दोनों ख़ानदान एक ही इलाके में रहते हैं, लेकिन इनके दरमियान शदीद दुश्मनी और नफ़रत से ज़मीन के तनाज़े और कारोबारी रकाबत ने इनके दरमियान ऐसी दरार डाल दी है कि कोई भी एक दूसरे से बात करना तो दूर, उन्हें देखना भी पसंद नहीं करता। व्यूअर्स, अली जो हैदरी ख़ानदान का सबसे ज़हीन और बाहिम्मत नौजवान जो ज़िंदगी में अपनी जगह बनाने के लिए पुरअज़म है, वो कॉलेज का तालिब इल्म है और अपने ख़ानदान के रवायात और दुश्मनी को समझते हुए भी इससे दूर रहना चाहता है। दूसरी तरफ सारा, रज़वी ख़ानदान की दिलकश और आज़ाद ख़याल लड़की जो नफ़रत और दुश्मनी की इस दीवार को गलत समझती है, वो तालीम याफ्ता है और अमन व मोहब्बत पर यकीन रखती है। व्यूअर्स, कहानी इस वक्त एक नया रुख लेती है जब अली और सारा एक ही कॉलेज में दाखिला लेते हैं। इब्तिदा में दोनों अपने ख़ानदानों की दुश्मनी की वजह से एक दूसरे से बात करने से गुरेज़ करते हैं, लेकिन एक प्रोजेक्ट के दौरान इन दोनों के साथ काम करने का मौका मिलता है। वक्त के साथ अली और सारा एक दूसरे को समझने लगते हैं। दोनों को एहसास होता है कि इनके ख़ानदानों की दुश्मनी बेबुनियाद और वक्त की बर्बादी है। इनकी बातचीत हल्की, हंसी मज़ाक और संजीदा मौज़ूआत तक बढ़ जाती है और जल्द ही ये बात मोहब्बत में बदल जाती है। जब इनके ख़ानदानों को इनकी मोहब्बत के बारे में पता चलता है तो आग लग जाती है। दोनों ख़ानदानों के बुज़ुर्ग इस ताल्लुक़ को ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। अली के वालिद उसे धमकाते हैं कि अगर वो सारा से मिला तो उसे घर से निकाल दिया जाएगा, और सारे के वालिद इसे कॉलेज से हटाने की कोशिश करते हैं। अली और सारा
نہ صرف اپنے محبت کو بچانے کے لیے کڑے ہوتے ہیں بلکہ اپنی فیملیز کو سمجھانے کے ٹان لیتے ہیں۔ وہ دونوں اپنے خاندان کو یہ دکھاتے ہیں کہ نفرت کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ وہ دونوں خاندانوں کو امن اور محبت کا پیغام دینے کے لیے ایک اچھا منصوبہ بناتے ہیں۔ دونوں خاندانوں کو ایک تقریب میں بلایا جاتا ہے جہاں علی اور سارہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنی دشمنی ختم کرے اور ان کے سامنے یہ ثابت کرتے ہیں کہ محبت اور ہم آہنگی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہے اور نفرت صرف دکھ اور نقصان کے باعث بنتی ہے۔ ویورز، آخرکار دونوں خاندان اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی دشمنی کو ختم کرنے کے لیے ایک نئے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ علی اور سارہ کی شادی ایک خوشگوار ماحول میں ہوتی ہے جہاں دونوں خاندان کے افراد محبت اور امن کا پیغام کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ ڈرامہ نہ صرف محبت کی طاقت کو اجاگر کرتا ہے بلکہ یہ بھی دکھاتا ہے کہ دشمنی اور نفرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ محبت اور امن کے ذریعے ہر مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے اور زندگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے آپ بھی اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ۔ ہیلو ویورز، کہانی کا آغاز دو خاندانوں حیدری اور رضوی کے درمیان برسوں پرانے جھگڑے سے شروع ہوتی ہے۔ دونوں خاندان ایک ہی علاقے میں رہتے ہیں لیکن ان کے درمیان شدید دشمنی اور نفرت سے زمین کے تنازعے اور کاروباری رقابت نے ان کے درمیان ایسی دراڑ ڈال دی ہے کہ کوئی بھی ایک دوسرے سے بات کرنا تو دور انہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ویورز، علی جو حیدری خاندان کا سب سے ذہین اور باہمت نوجوان جو زندگی میں اپنی جگہ بنانے کے لیے پرعزم ہے، وہ کالج کا طالب علم ہے اور اپنے خاندان کے روایات اور دشمنی کو سمجھتے ہوئے بھی اس سے دور رہنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف سارہ رضوی خاندان کی دلکش اور آزاد خیال لڑکی جو نفرت اور دشمنی کی اس دیوار کو غلط سمجھتی ہے۔ وہ تعلیم یافتہ ہے اور امن و محبت پر یقین رکھتی ہے۔ ویورز، کہانی اس وقت ایک نیا رخ لیتی ہے جب علی اور سارہ ایک ہی کالج میں داخلہ لیتے ہیں۔ ابتدا میں دونوں اپنے خاندانوں کی دشمنی کی وجہ سے ایک دوسرے سے بات کرنے سے گریز کرتے ہیں، لیکن ایک پروجیکٹ کے دوران ان دونوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ وقت کے ساتھ علی اور سارہ ایک دوسرے کو سمجھنے لگتے ہیں۔ دونوں کو احساس ہوتا ہے کہ ان کے خاندانوں کی دشمنی بے بنیاد اور وقت کی بربادی ہے۔ ان کی بات چیت ہلکی ہنسی مزاح اور سنجیدہ موضوعات تک بڑھ جاتی ہے اور جلد ہی یہ بات محبت میں بدل جاتی ہے۔ جب ان کے خاندانوں کو ان کی محبت کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو آگ لگ جاتی ہے۔ دونوں خاندانوں کے بزرگ اس تعلق کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ علی کے والد اسے دھمکاتے ہیں کہ اگر وہ سارہ سے ملا تو اسے گھر سے نکال دیا جائے گا اور سارہ کے والد اسے کالج سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ علی اور سارہ نہ صرف اپنے محبت کو بچانے کے لیے کڑے ہوتے ہیں بلکہ اپنی فیملیز کو سمجھانے کے ٹان لیتے ہیں۔ وہ دونوں اپنے خاندان کو یہ دکھاتے ہیں کہ نفرت کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ وہ دونوں خاندانوں کو امن اور محبت کا پیغام دینے کے لیے ایک اچھا منصوبہ بناتے ہیں۔ دونوں خاندانوں کو ایک تقریب میں بلایا جاتا ہے جہاں علی اور سارہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنی دشمنی ختم کرے اور ان کے سامنے یہ ثابت کرتے ہیں کہ محبت اور ہم آہنگی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہے اور نفرت صرف دکھ اور نقصان کے باعث بنتی ہے۔ ویورز، آخرکار دونوں خاندان اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی دشمنی کو ختم کرنے کے لیے ایک نئے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ علی اور سارہ کی شادی ایک خوشگوار ماحول میں ہوتی ہے جہاں دونوں خاندان کے افراد محبت اور امن کا پیغام کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ ڈرامہ نہ صرف محبت کی طاقت کو اجاگر کرتا ہے بلکہ یہ بھی دکھاتا ہے کہ دشمنی اور نفرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ محبت اور امن کے ذریعے ہر مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے اور زندگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے آپ بھی اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ۔ ہیلو ویورز، کہانی کا آغاز دو خاندانوں حیدری اور رضوی کے درمیان برسوں پرانے جھگڑے سے شروع ہوتی ہے۔ دونوں خاندان ایک ہی علاقے میں رہتے ہیں لیکن ان کے درمیان شدید دشمنی اور نفرت سے زمین کے تنازعے اور کاروباری رقابت نے ان کے درمیان ایسی دراڑ ڈال دی ہے کہ کوئی بھی ایک دوسرے سے بات کرنا تو دور انہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔
व्यूअर्स अली जो हैदरी ख़ानदान का सबसे ज़हीन और बाहिम्मत नौजवान जो ज़िंदगी में अपनी जगह बनाने के लिए पुरअज़म है, वो कॉलेज का तालिब इल्म है और अपने ख़ानदान के रवायात और दुश्मनी को समझते हुए भी इससे दूर रहना चाहता है। दूसरी तरफ सारा रज़वी ख़ानदान की दिलकश और आज़ाद ख़याल लड़की जो नफ़रत और दुश्मनी की इस दीवार को गलत समझती है, वो तालीम याफ्ता है और अमन व मोहब्बत पर यकीन रखती है। व्यूअर्स कहानी इस वक्त एक नया रुख लेती है जब अली और सारा एक ही कॉलेज में दाखिला लेते हैं। इब्तिदा में दोनों अपने ख़ानदानों की दुश्मनी की वजह से एक दूसरे से बात करने से गुरेज करते हैं, लेकिन एक प्रोजेक्ट के दौरान इन दोनों के साथ काम करने का मौका मिलता है। वक्त के साथ अली और सारा एक दूसरे को समझने लगते हैं। दोनों को एहसास होता है कि इनके ख़ानदानों की दुश्मनी बेबुनियाद और वक्त की बर्बादी है। इनकी बातचीत हल्की हंसी मज़ाह और संजीदा मौज़ूआत तक बढ़ जाती है और जल्द ही ये बात मोहब्बत में बदल जाती है। जब इनके ख़ानदानों को इनकी मोहब्बत के बारे में पता चलता है तो आग लग जाती है। दोनों ख़ानदानों के बुज़ुर्ग इस ताल्लुक़ को ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। अली के वालिद उसे धमकाते हैं कि अगर वो सारा से मिला तो उसे घर से निकाल दिया जाएगा, और सारे के वालिद इसे कॉलेज से हटाने की कोशिश करते हैं। अली और सारा न सिर्फ अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए खड़े होते हैं बल्कि अपनी फैमिलीज़ को समझाने के ठान लेते हैं। वो दोनों अपने ख़ानदान को ये दिखाते हैं कि नफ़रत किसी भी मसले का हल नहीं है। वो दोनों ख़ानदानों को अमन और मोहब्बत का पैगाम देने के लिए एक अच्छा मंसूबा बनाते हैं। दोनों ख़ानदानों को एक तकरीब में बुलाया जाता है जहाँ अली और सारा अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं और इनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो अपनी दुश्मनी ख़त्म करे और इनके सामने ये साबित करते हैं कि मोहब्बत और हम आहंगी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती है और नफ़रत सिर्फ दुख और नुकसान की बात बनती है। व्यूअर्स आखिरकार दोनों ख़ानदान अपनी गलतियों को तस्लीम करते हुए अपनी दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए एक नए सफ़र का आगाज़ करते हैं। अली और सारा की शादी एक खुशगवार माहौल में होती है जहाँ दोनों ख़ानदान के अफराद मोहब्बत और अमन का पैगाम को तस्लीम करते हैं। ये ड्रामा न सिर्फ मोहब्बत की ताकत को उजागर करता है बल्कि ये भी दिखाता है कि दुश्मनी और नफ़रत का कोई फ़ायदा नहीं होता। मोहब्बत और अमन के ज़रिए हर मसले को हल किया जा सकता है और ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। तो इस ड्रामे के हवाले से आप भी अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो व्यूवर्स, कहानी का आगाज़ दो ख़ानदानों हैदरी और रज़वी के दरमियान बरसों पुराने झगड़े से शुरू होती है। दोनों ख़ानदान एक ही इलाके में रहते हैं, लेकिन इनके दरमियान शदीद दुश्मनी और नफ़रत से ज़मीन के तनाज़े और कारोबारी रकाबत ने इनके दरमियान ऐसी दरार डाल दी है कि कोई भी एक दूसरे से बात करना तो दूर उन्हें देखना भी पसंद नहीं करता। व्यूअर्स अली जो हैदरी ख़ानदान का सबसे ज़हीन और बाहिम्मत नौजवान जो ज़िंदगी में अपनी जगह बनाने के लिए पुरअज़म है, वो कॉलेज का तालिब इल्म है और अपने ख़ानदान के रवायात और दुश्मनी को समझते हुए भी इससे दूर रहना चाहता है। दूसरी तरफ सारा रज़वी ख़ानदान की दिलकश और आज़ाद ख़याल लड़की जो नफ़रत और दुश्मनी की इस दीवार को गलत समझती है, वो तालीम याफ्ता है और अमन व मोहब्बत पर यकीन रखती है। व्यूअर्स कहानी इस वक्त एक नया रुख लेती है जब अली और सारा एक ही कॉलेज में दाखिला लेते हैं। इब्तिदा में दोनों अपने ख़ानदानों की दुश्मनी की वजह से एक दूसरे से बात करने से गुरेज करते हैं, लेकिन एक प्रोजेक्ट के दौरान इन दोनों के साथ काम करने का मौका मिलता है। वक्त के साथ अली और सारा एक दूसरे को समझने लगते हैं। दोनों को एहसास होता है कि इनके ख़ानदानों की दुश्मनी बेबुनियाद और वक्त की बर्बादी है। इनकी बातचीत हल्की हंसी मज़ाह और संजीदा मौज़ूआत तक बढ़ जाती है और जल्द ही ये बात मोहब्बत में बदल जाती है। जब इनके ख़ानदानों को इनकी मोहब्बत के बारे में पता चलता है तो आग लग जाती है। दोनों ख़ानदानों के बुज़ुर्ग इस ताल्लुक़ को ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। अली के वालिद उसे धमकाते हैं कि अगर वो सारा से मिला तो उसे घर से निकाल दिया जाएगा, और सारे के वालिद इसे कॉलेज से हटाने की कोशिश करते हैं। अली और सारा न सिर्फ अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए खड़े होते हैं बल्कि अपनी फैमिलीज़ को समझाने के ठान लेते हैं। वो दोनों अपने ख़ानदान को ये दिखाते हैं कि नफ़रत किसी भी मसले का हल नहीं है। वो दोनों ख़ानदानों को अमन और मोहब्बत का पैगाम देने के लिए एक अच्छा मंसूबा बनाते हैं। दोनों ख़ानदानों को एक तकरीब में बुलाया जाता है जहाँ अली और सारा अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं और इनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो अपनी दुश्मनी ख़त्म करे और इनके सामने ये साबित करते हैं कि मोहब्बत और हम आहंगी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती है
اور نفرت صرف دکھ اور نقصان کے باعث بنتی ہے۔ ویورز، آخرکار دونوں خاندان اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی دشمنی کو ختم کرنے کے لیے ایک نئے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ علی اور سارہ کی شادی ایک خوشگوار ماحول میں ہوتی ہے جہاں دونوں خاندان کے افراد محبت اور امن کا پیغام کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ ڈرامہ نہ صرف محبت کی طاقت کو اجاگر کرتا ہے بلکہ یہ بھی دکھاتا ہے کہ دشمنی اور نفرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ محبت اور امن کے ذریعے ہر مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے اور زندگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے آپ بھی اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ۔ ہیلو ویورز، کہانی کا آغاز دو خاندانوں حیدری اور رضوی کے درمیان برسوں پرانے جھگڑے سے شروع ہوتی ہے۔ دونوں خاندان ایک ہی علاقے میں رہتے ہیں لیکن ان کے درمیان شدید دشمنی اور نفرت سے زمین کے تنازعے اور کاروباری رقابت نے ان کے درمیان ایسی دراڑ ڈال دی ہے کہ کوئی بھی ایک دوسرے سے بات کرنا تو دور انہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ویورز، علی جو حیدری خاندان کا سب سے ذہین اور باہمت نوجوان جو زندگی میں اپنی جگہ بنانے کے لیے پرعزم ہے، وہ کالج کا طالب علم ہے اور اپنے خاندان کے روایات اور دشمنی کو سمجھتے ہوئے بھی اس سے دور رہنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف سارہ، رضوی خاندان کی دلکش اور آزاد خیال لڑکی جو نفرت اور دشمنی کی اس دیوار کو غلط سمجھتی ہے، وہ تعلیم یافتہ ہے اور امن و محبت پر یقین رکھتی ہے۔ ویورز، کہانی اس وقت ایک نیا رخ لیتی ہے جب علی اور سارہ ایک ہی کالج میں داخلہ لیتے ہیں۔ ابتدا میں دونوں اپنے خاندانوں کی دشمنی کی وجہ سے ایک دوسرے سے بات کرنے سے گریز کرتے ہیں، لیکن ایک پروجیکٹ کے دوران ان دونوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ وقت کے ساتھ علی اور سارہ ایک دوسرے کو سمجھنے لگتے ہیں۔ دونوں کو احساس ہوتا ہے کہ ان کے خاندانوں کی دشمنی بے بنیاد اور وقت کی بربادی ہے۔ ان کی بات چیت ہلکی، ہنسی مزاح اور سنجیدہ موضوعات تک بڑھ جاتی ہے اور جلد ہی یہ بات محبت میں بدل جاتی ہے۔ جب ان کے خاندانوں کو ان کی محبت کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو آگ لگ جاتی ہے۔ دونوں خاندانوں کے بزرگ اس تعلق کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ علی کے والد اسے دھمکاتے ہیں کہ اگر وہ سارہ سے ملا تو اسے گھر سے نکال دیا جائے گا، اور سارہ کے والد اسے کالج سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ علی اور سارہ نہ صرف اپنی محبت کو بچانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بلکہ اپنی فیملیز کو سمجھانے کے ٹان لیتے ہیں۔ وہ دونوں اپنے خاندان کو یہ دکھاتے ہیں کہ نفرت کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ وہ دونوں خاندانوں کو امن اور محبت کا پیغام دینے کے لیے ایک اچھا منصوبہ بناتے ہیں۔ دونوں خاندانوں کو ایک تقریب میں بلایا جاتا ہے جہاں علی اور سارہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنی دشمنی ختم کرے اور ان کے سامنے یہ ثابت کرتے ہیں کہ محبت اور ہم آہنگی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہے اور نفرت صرف دکھ اور نقصان کے باعث بنتی ہے۔ ویورز، آخرکار دونوں خاندان اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی دشمنی کو ختم کرنے کے لیے ایک نئے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ علی اور سارہ کی شادی ایک خوشگوار ماحول میں ہوتی ہے جہاں دونوں خاندان کے افراد محبت اور امن کا پیغام کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ ڈرامہ نہ صرف محبت کی طاقت کو اجاگر کرتا ہے بلکہ یہ بھی دکھاتا ہے کہ دشمنی اور نفرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ محبت اور امن کے ذریعے ہر مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے اور زندگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے آپ بھی اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ۔ ہیلو ویورز، کہانی کا آغاز دو خاندانوں حیدری اور رضوی کے درمیان برسوں پرانے جھگڑے سے شروع ہوتی ہے۔ دونوں خاندان ایک ہی علاقے میں رہتے ہیں لیکن ان کے درمیان شدید دشمنی اور نفرت سے زمین کے تنازعے اور کاروباری رقابت نے ان کے درمیان ایسی دراڑ ڈال دی ہے کہ کوئی بھی ایک دوسرے سے بات کرنا تو دور انہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ویورز، علی جو حیدری خاندان کا سب سے ذہین اور باہمت نوجوان جو زندگی میں اپنی جگہ بنانے کے لیے پرعزم ہے، وہ کالج کا طالب علم ہے اور اپنے خاندان کے روایات اور دشمنی کو سمجھتے ہوئے بھی اس سے دور رہنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف سارہ، رضوی خاندان کی دلکش اور آزاد خیال لڑکی جو نفرت اور دشمنی کی اس دیوار کو غلط سمجھتی ہے، وہ تعلیم یافتہ ہے اور امن و محبت پر یقین رکھتی ہے۔ ویورز، کہانی اس وقت ایک نیا رخ لیتی ہے جب علی اور سارہ ایک ہی کالج میں داخلہ لیتے ہیں۔ ابتدا میں دونوں اپنے خاندانوں کی دشمنی کی وجہ سے ایک دوسرے سے بات کرنے سے گریز کرتے ہیں، لیکن ایک پروجیکٹ کے دوران ان دونوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔
وقت کے ساتھ علی اور سارہ ایک دوسرے کو سمجھنے لگتے ہیں۔ دونوں کو احساس ہوتا ہے کہ ان کے خاندانوں کی دشمنی بے بنیاد اور وقت کی بربادی ہے۔ ان کی بات چیت ہلکی ہنسی مزاح اور سنجیدہ موضوعات تک بڑھ جاتی ہے اور جلد ہی یہ بات محبت میں بدل جاتی ہے۔ جب ان کے خاندانوں کو ان کی محبت کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو آگ لگ جاتی ہے۔ دونوں خاندانوں کے بزرگ اس تعلق کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ علی کے والد اسے دھمکاتے ہیں کہ اگر وہ سارہ سے ملا تو اسے گھر سے نکال دیا جائے گا، اور سارہ کے والد اسے خالد سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ علی اور سارہ نہ صرف اپنی محبت کو بچانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بلکہ اپنی فیملیز کو سمجھانے کے ٹان لیتے ہیں۔ وہ دونوں اپنے خاندان کو یہ دکھاتے ہیں کہ نفرت کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ وہ دونوں خاندانوں کو امن اور محبت کا پیغام دینے کے لیے ایک اچھا منصوبہ بناتے ہیں۔ دونوں خاندانوں کو ایک تقریب میں بلایا جاتا ہے جہاں علی اور سارہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنی دشمنی ختم کرے اور ان کے سامنے یہ ثابت کرتے ہیں کہ محبت اور ہم آہنگی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہے اور نفرت صرف دکھ اور نقصان کی باعث بنتی ہے۔ ویورز، آخرکار دونوں خاندان اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی دشمنی کو ختم کرنے کے لیے ایک نئے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ علی اور سارہ کی شادی ایک خوشگوار ماحول میں ہوتی ہے جہاں دونوں خاندان کے افراد محبت اور امن کا پیغام کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ ڈرامہ نہ صرف محبت کی طاقت کو اجاگر کرتا ہے بلکہ یہ بھی دکھاتا ہے کہ دشمنی اور نفرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ محبت اور امن کے ذریعے ہر مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے اور زندگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے آپ بھی اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ۔ ہیلو ویورز، کہانی کا آغاز دو خاندانوں حیدری اور رضوی کے درمیان برسوں پرانے جھگڑے سے شروع ہوتی ہے۔ دونوں خاندان ایک ہی علاقے میں رہتے ہیں لیکن ان کے درمیان شدید دشمنی اور نفرت سے زمین کے تنازع اور کاروباری رقابت نے ان کے درمیان ایسی دراڑ ڈال دی ہے کہ کوئی بھی ایک دوسرے سے بات کرنا تو دور انہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ویورز، علی جو حیدری خاندان کا سب سے ذہین اور باہمت نوجوان جو زندگی میں اپنی جگہ بنانے کے لیے پرعزم ہے، وہ کالج کا طالب علم ہے اور اپنے خاندان کے روایات اور دشمنی کو سمجھتے ہوئے بھی اس سے دور رہنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف سارہ رضوی خاندان کی دلکش اور آزاد خیال لڑکی جو نفرت اور دشمنی کی اس دیوار کو غلط سمجھتی ہے۔ وہ تعلیم یافتہ ہے اور امن و محبت پر یقین رکھتی ہے۔ ویورز، کہانی اس وقت ایک نیا رخ لیتی ہے جب علی اور سارہ ایک ہی کالج میں داخلہ لیتے ہیں۔ ابتدا میں دونوں اپنے خاندانوں کی دشمنی کی وجہ سے ایک دوسرے سے بات کرنے سے گریز کرتے ہیں، لیکن ایک پروجیکٹ کے دوران ان دونوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ وقت کے ساتھ علی اور سارہ ایک دوسرے کو سمجھنے لگتے ہیں۔ دونوں کو احساس ہوتا ہے کہ ان کے خاندانوں کی دشمنی بے بنیاد اور وقت کی بربادی ہے۔ ان کی بات چیت ہلکی ہنسی مزاح اور سنجیدہ موضوعات تک بڑھ جاتی ہے اور جلد ہی یہ بات محبت میں بدل جاتی ہے۔ جب ان کے خاندانوں کو ان کی محبت کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو آگ لگ جاتی ہے۔ دونوں خاندانوں کے بزرگ اس تعلق کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ علی کے والد اسے دھمکاتے ہیں کہ اگر وہ سارہ سے ملا تو اسے گھر سے نکال دیا جائے گا، اور سارہ کے والد اسے خالد سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ علی اور سارہ نہ صرف اپنی محبت کو بچانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بلکہ اپنی فیملیز کو سمجھانے کے ٹان لیتے ہیں۔ وہ دونوں اپنے خاندان کو یہ دکھاتے ہیں کہ نفرت کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ وہ دونوں خاندانوں کو امن اور محبت کا پیغام دینے کے لیے ایک اچھا منصوبہ بناتے ہیں۔ دونوں خاندانوں کو ایک تقریب میں بلایا جاتا ہے جہاں علی اور سارہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنی دشمنی ختم کرے اور ان کے سامنے یہ ثابت کرتے ہیں کہ محبت اور ہم آہنگی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہے اور نفرت صرف دکھ اور نقصان کی باعث بنتی ہے۔ ویورز، آخرکار دونوں خاندان اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی دشمنی کو ختم کرنے کے لیے ایک نئے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ علی اور سارہ کی شادی ایک خوشگوار ماحول میں ہوتی ہے جہاں دونوں خاندان کے افراد محبت اور امن کا پیغام کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ ڈرامہ نہ صرف محبت کی طاقت کو اجاگر کرتا ہے بلکہ یہ بھی دکھاتا ہے کہ دشمنی اور نفرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ محبت اور امن کے ذریعے ہر مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے اور زندگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے آپ بھی اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ۔
हेलो व्यूवर्स, कहानी का आगाज़ दो ख़ानदानों हैदरी और रज़वी के दरमियान बरसों पुराने झगड़े से शुरू होती है। दोनों ख़ानदान एक ही इलाके में रहते हैं, लेकिन इनके दरमियान शदीद दुश्मनी और नफ़रत से ज़मीन के तनाज़े और कारोबारी रकाबत ने इनके दरमियान ऐसी दरार डाल दी है कि कोई भी एक दूसरे से बात करना तो दूर उन्हें देखना भी पसंद नहीं करता। व्यूअर्स, अली जो हैदरी ख़ानदान का सबसे ज़हीन और बाहिम्मत नौजवान जो ज़िंदगी में अपनी जगह बनाने के लिए पुरअज़म है, वो कॉलेज का तालिब इल्म है और अपने ख़ानदान के रवायात और दुश्मनी को समझते हुए भी इससे दूर रहना चाहता है। दूसरी तरफ सारा रज़वी ख़ानदान की दिलकश और आज़ाद ख़याल लड़की जो नफ़रत और दुश्मनी की इस दीवार को गलत समझती है, वो तालीम याफ्ता है और अमन व मोहब्बत पर यकीन रखती है। व्यूअर्स, कहानी इस वक्त एक नया रुख लेती है जब अली और सारा एक ही कॉलेज में दाखिला लेते हैं। इब्तिदा में दोनों अपने ख़ानदानों की दुश्मनी की वजह से एक दूसरे से बात करने से गुरेज करते हैं, लेकिन एक प्रोजेक्ट के दौरान इन दोनों के साथ काम करने का मौका मिलता है। वक्त के साथ अली और सारा एक दूसरे को समझने लगते हैं। दोनों को एहसास होता है कि इनके ख़ानदानों की दुश्मनी बेबुनियाद और वक्त की बर्बादी है। इनकी बातचीत हल्की हंसी मजाक और संजीदा मौज़ूआत तक बढ़ जाती है और जल्द ही ये बात मोहब्बत में बदल जाती है। जब इनके ख़ानदानों को इनकी मोहब्बत के बारे में पता चलता है तो आग लग जाती है। दोनों ख़ानदानों के बुज़ुर्ग इस ताल्लुक़ को ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। अली के वालिद उसे धमकाते हैं कि अगर वो सारा से मिला तो उसे घर से निकाल दिया जाएगा, और सारे के वालिद इसे कॉलेज से हटाने की कोशिश करते हैं। अली और सारा न सिर्फ अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए खड़े होते हैं, बल्कि अपनी फैमिलीज़ को समझाने के ठान लेते हैं। वो दोनों अपने ख़ानदान को ये दिखाते हैं कि नफ़रत किसी भी मसले का हल नहीं है। वो दोनों ख़ानदानों को अमन और मोहब्बत का पैगाम देने के लिए एक अच्छा मंसूबा बनाते हैं। दोनों ख़ानदानों को एक तकरीब में बुलाया जाता है जहाँ अली और सारा अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं और इनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो अपनी दुश्मनी ख़त्म करे और इनके सामने ये साबित करते हैं कि मोहब्बत और हम आहंगी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती है और नफ़रत सिर्फ दुख और नुकसान की बात बनती है। व्यूअर्स, आखिरकार दोनों ख़ानदान अपनी गलतियों को तस्लीम करते हुए अपनी दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए एक नए सफ़र का आगाज़ करते हैं। अली और सारा की शादी एक खुशगवार माहौल में होती है जहाँ दोनों ख़ानदान के अफराद मोहब्बत और अमन का पैगाम को तस्लीम करते हैं। ये ड्रामा न सिर्फ मोहब्बत की ताकत को उजागर करता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि दुश्मनी और नफ़रत का कोई फ़ायदा नहीं होता। मोहब्बत और अमन के ज़रिए हर मसले को हल किया जा सकता है और ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। तो इस ड्रामे के हवाले से आप भी अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो व्यूवर्स, कहानी का आगाज़ दो ख़ानदानों हैदरी और रज़वी के दरमियान बरसों पुराने झगड़े से शुरू होती है। दोनों ख़ानदान एक ही इलाके में रहते हैं, लेकिन इनके दरमियान शदीद दुश्मनी और नफ़रत से ज़मीन के तनाज़े और कारोबारी रकाबत ने इनके दरमियान ऐसी दरार डाल दी है कि कोई भी एक दूसरे से बात करना तो दूर उन्हें देखना भी पसंद नहीं करता। व्यूअर्स, अली जो हैदरी ख़ानदान का सबसे ज़हीन और बाहिम्मत नौजवान जो ज़िंदगी में अपनी जगह बनाने के लिए पुरअज़म है, वो कॉलेज का तालिब इल्म है और अपने ख़ानदान के रवायात और दुश्मनी को समझते हुए भी इससे दूर रहना चाहता है। दूसरी तरफ सारा रज़वी ख़ानदान की दिलकश और आज़ाद ख़याल लड़की जो नफ़रत और दुश्मनी की इस दीवार को गलत समझती है, वो तालीम याफ्ता है और अमन व मोहब्बत पर यकीन रखती है। व्यूअर्स, कहानी इस वक्त एक नया रुख लेती है जब अली और सारा एक ही कॉलेज में दाखिला लेते हैं। इब्तिदा में दोनों अपने ख़ानदानों की दुश्मनी की वजह से एक दूसरे से बात करने से गुरेज करते हैं, लेकिन एक प्रोजेक्ट के दौरान इन दोनों के साथ काम करने का मौका मिलता है। वक्त के साथ अली और सारा एक दूसरे को समझने लगते हैं। दोनों को एहसास होता है कि इनके ख़ानदानों की दुश्मनी बेबुनियाद और वक्त की बर्बादी है। इनकी बातचीत हल्की हंसी मजाक और संजीदा मौज़ूआत तक बढ़ जाती है और जल्द ही ये बात मोहब्बत में बदल जाती है। जब इनके ख़ानदानों को इनकी मोहब्बत के बारे में पता चलता है तो आग लग जाती है। दोनों ख़ानदानों के बुज़ुर्ग इस ताल्लुक़ को ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। अली के वालिद उसे धमकाते हैं कि अगर वो सारा से मिला तो उसे घर से निकाल दिया जाएगा, और सारे के वालिद इसे कॉलेज से हटाने की कोशिश करते हैं। अली और सारा
نہ صرف اپنے محبت کو بچانے کے لیے کڑے ہوتے ہیں بلکہ اپنی فیملیز کو سمجھانے کے ٹان لیتے ہیں۔ وہ دونوں اپنے خاندان کو یہ دکھاتے ہیں کہ نفرت کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ وہ دونوں خاندانوں کو امن اور محبت کا پیغام دینے کے لیے ایک اچھا منصوبہ بناتے ہیں۔ دونوں خاندانوں کو ایک تقریب میں بلایا جاتا ہے جہاں علی اور سارہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنی دشمنی ختم کرے اور ان کے سامنے یہ ثابت کرتے ہیں کہ محبت اور ہم آہنگی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہے اور نفرت صرف دکھ اور نقصان کی باعث بنتی ہے۔ ویورز، آخر کار دونوں خاندان اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی دشمنی کو ختم کرنے کے لیے ایک نئے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ علی اور سارہ کی شادی ایک خوشگوار ماحول میں ہوتی ہے جہاں دونوں خاندان کے افراد محبت اور امن کا پیغام کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ ڈرامہ نہ صرف محبت کی طاقت کو اجاگر کرتا ہے بلکہ یہ بھی دکھاتا ہے کہ دشمنی اور نفرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ محبت اور امن کے ذریعے ہر مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے اور زندگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے آپ بھی اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ۔ ہیلو ویورز، کہانی کا آغاز دو خاندانوں حیدری اور رضوی کے درمیان برسوں پرانے جھگڑے سے شروع ہوتی ہے۔ دونوں خاندان ایک ہی علاقے میں رہتے ہیں لیکن ان کے درمیان شدید دشمنی اور نفرت سے زمین کے تنازع اور کاروباری رقابت نے ان کے درمیان ایسی دراڑ ڈال دی ہے کہ کوئی بھی ایک دوسرے سے بات کرنا تو دور انہیں